अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ज़बरदस्त जा रहा होगा आपकी लाइफ में। मैं सलमान समी फाउंडेशन से आपसे मुखातिब हूँ एक बार फिर से। और आज जो है मैं अपने जो सेशन लेके चल रहा हूँ कि हाउ टू मेक योर पर्सनैलिटी वेरी बेस्ट, और हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, हाउ टू मेक अ गुड पर्सन, हाउ टू मेक अ गुड सिटीजन, हाउ टू मेक अ वेरी वेल, हाउ टू बिकम अ वेरी गुड नेबर। तो आज का जो मेरा सेशन है, उस सेशन में जो टॉपिक मैंने रखा है उसे कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उन डिफरेंट पॉइंट्स को मैं कैटेगराइज करूँगा। तो आप लोग अपने साथ पेन और पेपर ले लीजिए ताकि आप अपने पास राइट डाउन भी कर लीजिए और आपको याद भी रहे कि मैंने क्या पॉइंट बताया था। फर्स्ट पॉइंट पे हम जो बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम है हेयर कट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपीयरेंस में जो नज़र आने वाली चीज़ है वो है हेयर स्टाइल। आपका हेयर स्टाइल डिसेंट नहीं है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी नज़र नहीं आएगी। बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो है अपने बालों की कटिंग इस तरीके से करवाते हैं कि उसमें कुछ छिचोरापना ज़ाहिर होता है, उसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप कोई अच्छी पर्सनैलिटी के हामिल हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेयर स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग करवाएं, उसको बेहतर तरशवाएं, उसमें एक डिसेंट लुक नज़र आनी चाहिए, उसमें नज़र आना चाहिए कि आप एक जेंटलमैन हैं। तो ये आपके लिए बहुत लाजिम सी एक बात है कि आपको अपना हेयर लुक बहुत अच्छा से रखना है और उसको ही मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि आपके बाल बड़े हो रहे हैं तो होने दें, जब कटिंग करवाएंगे तो कटिंग करवा लेंगे। सेकंड पॉइंट पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको कहते हैं अंदाज़े गुफ्तगू। अंदाज़े गुफ्तगू में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो बात करें उसको इंतहाई तहम्मुल के साथ कीजिए, इत्मीनान के साथ कीजिए। उसके अंदर एक मौजू होना चाहिए, उस बात के अंदर एक वज़न होना चाहिए। और ये बात आप अपने जहन में रखिए कि कोई फालतू बात जहाँ आप महफिल में बैठे हों वो नहीं करनी। इवन कि आप किसी के साथ अकेले भी हैं तो आपने वो बेकार किस्म की बात नहीं करनी कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी एक इंतहाई से ज़्यादा अजीब से अंदाज में चली जाए, या सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट ना करे, या आपकी सामने वाला बात को सुनना ना पसंद करे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बातों में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए कि सामने वाला आपकी बात को सुनना भी पसंद करे और आपकी बात बहुत जल्दी उसको समझ में भी आ जाए। थर्ड पॉइंट पर आता है वेयर वॉच। घड़ी पहनना आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा साबित होता है। उससे अंदाज़ा ये होता है कि आप जिस जगह पर गए हैं या आप जिससे मिल रहे हैं उसकी नज़र में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त ज़ाहिर होती है। उसकी नज़र में आप एक अच्छे किरदार के इंसान ज़ाहिर होते हैं। वो इसलिए कि आपको वक्त की कदर है, वो सामने वाला जज कर लेता है। वो ये देख लेता है कि आपके पास घड़ी अगर बंधी हुई है तो ये ज़ाहिर होता है कि आपको और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, आप उससे जहाँ मिलने के टाइम डिसाइड करते हैं वहीं उससे इख्तिताम के टाइम भी डिसाइड कीजिए कि आपके जस्ट सपोज़ आपकी उससे मुलाकात 10 मिनट की है तो यू हैव टू कैलकुलेट इट कि मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलूँगा, उसके बाद आई नीड टू गो। तो आप अगर उस घड़ी को पहनेंगे तो आपको अपने आगे के वक्त का भी पता चलेगा कि आपको आगे और कौन से काम है, किससे मिलना है, क्या करना है। फोर्थ पॉइंट पर मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है खुशबू। यूज़ परफ्यूम। जब भी आप किसी से महफिल में मिलिए आपके पास से एक ज़बरदस्ती एक महक होनी चाहिए, अच्छी सी एक खुशबू आ रही हो आपके पास से, आप महक रहे हों, आपका पता चले कि आप एक की जो है वो पर्सनैलिटी इंतहाई क्लीन है। इससे इस्लामी तौर पर भी और माशरती तौर पर दोनों में आपके लिए एक बड़े मुस्बत असरात आपके ऊपर साबित होंगे। और अगर आप गंदे संदे से रहेंगे तो आपसे कोई मिलना भी पसंद नहीं करेगा, आपसे लोग दूर बैठेंगे, तो कहेंगे कोई स्मेल आ रही है, इससे ज़रा सा दूर रहो। तो आप क्या करें कि आप हमेशा पाक साफ़ सुथरे अच्छी तरीके से रहें, और डेफिनेटली आप जब साफ़ सुथरे रहेंगे तो परफ्यूम यूज़ करेंगे और आपके पास से महक आएगी। जबकि इस्लामी तौर पर भी हम देखें तो सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आप इसको अपने साथ रखिए। फिफ्थ नंबर पर मैं बात करूँगा बिहेवियर की। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब भी किसी से मिलें तो आप भले से कितने गुस्से में हों, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन सामने वाले के साथ जब आप बात करें तो इस तरह से बात करें कि वो बहुत ही खूबसूरती के साथ वो ज़ाहिर हो कि आपने उसके साथ किस मामले में क्या बात करनी है। ये ना हो कि आप अपने बिहेवियर में कोई लड़ाई झगड़ा रखें और बात आप मोहब्बत की कर रहे हो तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उस बात के कारण। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने बिहेवियर को इंतहा से ज़्यादा मुखलिसाना, दोस्ताना और बहुत प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत वाला रखें। इसमें ये ज़ाहिर ना हो
کہ آپ کوئی لڑائی کر رہے ہیں، آپ کوئی جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کو اپنی بات تحمل کے ساتھ سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات اپنی اچھے سے انداز میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارا بیہیویئر سامنے والے کی نظر میں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے آپ لڑ رہے ہیں، تو اس کے بہت چانسز ہیں کہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی نہ ہو پائے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ آپ کے جو ٹرمز ہیں وہ اچھے نہ چل پائیں۔ تو آپ کی پرسنالٹی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھیں۔ 6 پوائنٹ پر آتا ہے ٹاک لیس۔ آپ نے کم بولنا ہے۔ جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر بڑے بھی موجود ہوں اور کچھ چھوٹے بھی موجود ہوں، تو جب آپ نے اپنی کوئی بات کرنی ہے تو وہ انتہا سے زیادہ بہت امپورٹنٹ بات ہونی چاہیے تو آپ کریں، ورنہ آپ خاموش رہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ آپ جو بھی بولیں تول کر بولیں، سمجھ کر بولیں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ تول کر نہیں بول سکتے، آپ جس کو کہتے ہیں عام زبان میں آپ منہ پھٹ ہیں، آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ بول دیتے ہیں یا آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو اٹس بیٹر ٹو کیپ سائلنٹ۔ آپ خاموشی اختیار کر لیں، دیکھیے گا آپ کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ اپنا سمجھتے ہیں کہ مجھے اس پوائنٹ پر بولنا ہے تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ یہ میرا بولنا امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں۔ اگر امپورٹنٹ ہے تو آپ بولیے، ورنہ آپ خاموش رہیے۔ 7 پوائنٹ پر آتا ہے اگنور مسٹیکس آف ادر۔ آپ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیجئے، ان کی مسٹیکس پر پردے ڈال دیجئے۔ ہمیں اسلام ہمارا کہتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی غلطیوں پر پردے ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں پر پردے ڈالے گا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی کسی سے ایسی مسٹیک ہو جائے تو آپ نے اگنور کر دینا۔ اچھا، اس کا پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑے گا یہ میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ جب آپ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے یا آپ اپنی نظروں کو آگے پیچھے کر لیں گے، جب ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو ان کی نظروں میں آپ کی امپورٹنس بڑھ جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں، غلطیاں ہر کسی میں ہیں، ہر کسی میں خامیاں ہیں، لیکن اگر ہماری ہی غلطیاں کسی کے سامنے نظر آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کہیں ان سے نظریں ملا پائیں۔ جب آپ ان کی مسٹیکس کو اگنور کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائیں گے اور بلکہ آپ کے پیرنٹس کو بہت امپورٹنس دیں گے۔ لاسٹ پوائنٹ پر میں بات کروں گا میٹ ایکولی پر۔ میٹ ایکولی میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں پر جو ہے بہت سے لوگ ہوں، کچھ نئے ہوں، کچھ پرانے ہوں، تو آپ ان تمام سے ایک جیسا ملیے۔ جب آپ کسی سے اکیلے اپنے کسی دوست سے ملیں تو پھر تو آپ اسی سے مل سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کے درمیان اور بھی نئے لوگ موجود ہوں تو آپ ان تمام سے اچھے سے ملیے، اہتمام سے ملیے، اطمینان سے اپنی بات کیجیے، اور جب بھی اپنی کوئی بات کریں تو اس میں ان کو شریک رکھیے اپنی گفتگو میں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ میں کوئی اکیلے ہو جائیں۔ جب آپ ان کو اپنی باتوں میں انگیج رکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی میں کچھ اچھی چیزیں دیکھیں گے اور آپ سے دوستی کرنے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو اپنی کسی کوڈ لینگویج میں یا اپنی کسی اور انداز میں اپنی کسی پرسنل بات کو نہ کریں جو دو لوگوں کے درمیان ہو۔ تو آپ جو بات کریں سب کے سامنے اوپنلی کریں اور بڑے زبردست طریقے سے کریں۔ اس سے سامنے والا آپ کو اور امپورٹنٹ جانے گا اور آپ کو اور اچھی عزت دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام اصولوں پر چلنے کے بعد اپنی زندگی میں بہت سے مثبت اثرات بھی دیکھیں گے، آپ کے دوست احباب بڑھیں گے، آپ کا حلقہ بڑا ہوگا، اور اسی طریقے سے کرتے کرتے ایک آپ اچھے انسان بن جائیں گے، جو کہ میرا اپنا مقصد بھی ہے، اپنی بات کو آپ تک پہنچانا۔ اور آپ کوشش کریں گے کہ ان اصولوں پر چلیں، اور اس پر چلنے سے آپ ہی کو فائدہ ہونا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔